Patut ke kita sayang diri sendiri? Soalan yang sangat simple tapi for some reason sangat susah. I mean secara logiknya memang kita akan jawab ya, tapi tipulah kalau korang respond kat aku yang orang zaman sekarang mostly sangat selesa dengan menyayangi diri sendiri. In a world riddled with increasing cases of depressed people, bila bersosial aku perasan yang there's a current rising trend di mana kebanyakan daripada kita tak berapa nak suka diri sendiri. There's always something yang kita tak puas hati within ourselves. Mungkin kau rasa yang kau tak berapa gemar with how you look like. Some people struggle with their own weight, sama ada kurus atau menggemuk. Ada antara kita yang ada segalanya tapi masih rasa yang kita ni tak cukup sebanyak mana pun kita develop. Lepas tu ada juga orang yang terlampau sayang diri sendiri to the point diorang mengetepikan orang lain. Secara pendeknya kalau korang tanya aku, the answer to this question is both yes and no. So, macam mana kejadahnya boleh jadi macam tu? Well, simply put, ada beberapa approach untuk menyayangi diri sendiri dan tak semua cara ni betul. Kita kena ingat yang too much of something good can be bad juga. A simple case of moderation being a key. Bersederhana dalam berbuat apa-apa benda also applies in this case, tapi kita kena hadam dulu cara-cara yang betul dan belajar dari kesilapan orang lain di sekeliling kita. But before that, kita kena faham kenapa menyayangi diri sendiri ni penting. Bila korang berjaya dalam journey untuk terima diri sendiri, you will have an easier time to have proper self-confidence, enough levels of self-esteem ataupun nilai diri, sekaligus membuatkan korang jadi lebih berupaya untuk cari kebahagiaan dalam hidup. Another thing yang some of you mungkin pernah dengar adalah, you can't make other people happy if you're not happy. Ataupun terjemahannya, korang takkan dapat buatkan orang lain gembira kalau diri sendiri pun ke laut. Mungkin ada antara you guys yang akan argue, oh aku penat buat orang happy walaupun aku sendiri tak happy, and that's exactly my point. Kalau kau sendiri pun tak happy, lepas tu ada hati nak happykan orang lain, kau akan rasa lebih baik instead of lebih di dalam hati. Think of it macam ni. Kita bagi contoh dramatik sikit Ada orang lemas, so korang yang serba baik hati ni nak selamatkan dia. But here's the thing, kau tak pandai berenang. So ending dia pun lemas, sekali dengan kau sekali lemas. Is that a good thing? Tak. Lari sekejap dari topik, tapi bila kita mendengar masalah orang, kita jadi macam span, kata tak? Macam SpongeBob SquarePants, tapi secara lebih harfiah dan literal. We absorb the negativity dari rakan yang tengah dalam mood yang negatif. Jadi bila kau punya core tak cukup kuat, that negative vibe wins and you end up feeling more hurt than you should, padahal it's not even your problem in the first place. Bila kita sayang diri sendiri, you will be less likely untuk dapat masalah ni, sebab instead of jadi span yang serap negativity orang, kita jadi span yang membersihkan masalah orang, or at least meringankan beban member yang tengah down tu. Aku penatlah sebut span. Let's just get back on track. Untuk part ni, aku nak cerita pula how loving yourself can sometimes be a bad thing. Untuk hadam part ni, aku suggest kita look into the past. Kembali ke zaman mitos-mitos and look at ancient Greece. Duduk ya anak-anak, Atuk nak buka cerita. This is the story of Narcissus. A story you never knew. Just kidding. I'm a party pooper. Malas nak edit lebih-lebih and I'm a boring guy anyways. Kisah Narcissus ni menceritakan tentang seorang pemuda yang sangatlah handsome level melampau, to the point mungkin Zayn Malik ke, Brad Pitt dalam Fight Club ke, BTS pun semua tak boleh lawan level handsome dia. Ada banyak version dalam kisah ni, but to make it short, dia masuk hutan dan rasa dahaga, so dia cari sungai untuk minum air. Masa dia tengah minum-minum tu, dia ternampak reflection muka dia sendiri. And for the first time in his life, dia jatuh cinta. Because he's so fixated, obsessed and taksub at his own reflection, dia tak nak tinggalkan spot tu sebab dia nak tengok muka dia sendiri 25 jam sehari, 8 hari seminggu. In the end, dia mati disebabkan kebuluran. Dekat spot dia mati tu, badan dia menjadi sejenis bunga yang unsurprisingly digelar sebagai bunga Narcissus, sempena empunya badan yang melahirkan spesies bunga tersebut. Some things yang kita boleh take note, bukan kebetulan nama Narcissus ni sounds a lot like the word narcissist. In fact,
Perkataan tu memang datang dari cerita ni. But, what does it mean to be a narcissist? Seorang narcissist, or dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai narsis, adalah seseorang yang terlalu obses dengan diri sendiri. Terlalu sayangkan diri sendiri to the point di mana dia start to ignore the welfare of everyone sekeliling dia. A narcissist sentiasa rasa entitled, dan dengan that sense of entitlement, dia rasa apa yang dia nak dia kena dapat walaupun cara yang digunakan tu akan menyakiti orang lain. Dia rasa dia berhak dapat semua benda sebab dia penting. Dia lebih dari orang lain, bersifat arrogant, dan dengan itu automatically akan exploit orang lain tanpa perasaan malu ataupun bersalah untuk capai apa-apa hasrat ataupun matlamat yang dia nakkan. Narcissists will frequently demean, bully, intimidate, and antagonize semua orang yang ada di sekeliling dia sebab their defense mechanism is centered around ego whenever dia rasa position dia terancam. So, how do we tackle this dilemma? To hate yourself, or at least not love yourself enough, is not a good thing. Tapi, to love yourself too much pun tak boleh juga. I think the key untuk this problem is to just know who you are. Kenali diri sendiri. Reflect setiap hari. It's mind-boggling, tapi sejujurnya aku rasa kebanyakan daripada kita dah hidup within the same body selama bertahun-tahun tapi tak pernah terfikir to just look yourself in a hypothetical mental mirror, and instead of focus dekat our physical attributes, kita focus on our own personalities, flaws, strengths, dan benda-benda lain that makes you, you. Acknowledge, iktiraf your own strengths. Identify your flaws and embrace them as a part of you. And most importantly, usahakan untuk improve apa-apa parts of you yang boleh dibaiki. An old friend of mine pernah cakap, I'm not arrogant, I just know where I stand. And she has been a friend of mine yang semua orang look up to. Tapi tak pernah malu untuk belajar dengan orang lain bila sesuatu benda tu bukan something yang she knows well about. Mungkin ada antara korang yang akan tanya, how to know if you're being an arrogant fuckface? Jawapan aku, orang yang sombong bila pergi ke suatu tempat akan rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi orang yang tak sombong adalah seseorang yang pergi ke mana-mana pun rasa dirinya lebih baik daripada dirinya yang semalam. That's what I would answer. Bila korang dah tahu dan kenal diri sendiri, take moderation into consideration. Berpada-pada, bersederhana dalam menyayangi diri sendiri. To love yourself is your own choice sebab it's still a form of emotion. Aku tahu kadang emosi ni susah nak kawal. Aku tahu susah kot nak tahan marah ke, sedih ke, tapi kena ingat, untuk merasa emosi tu memang tak boleh kawal, tapi nak menzahirkan emosi tu menjadi perbuatan adalah totally within our control. Kau mungkin rasa marah, tapi kau boleh kawal tangan kau dari menumbuk orang yang buat kau marah. Kau mungkin rasa horny tengok the opposite gender, tapi you can't put it on your emotions kalau kau buat benda yang inappropriate sebab perbuatan kau adalah tanggungjawab kau sendiri untuk kawal. Hati merasa pelbagai emosi, tapi otak sentiasa pandai untuk bagi tahu kita apa benda betul yang kita patut buat. And more often than not, hati kita rasa yang kita ni tak layak disayangi, but you yourself refuse to acknowledge that your brain knows that you deserve to be loved, especially dari diri sendiri. Betul tak? Accept yourself, just like how you secretly want other people to accept you. Your flaws, embrace them. Tak suka kekurangan diri sendiri yang tak boleh diubah? Let it hurt, but don't let it stop you from being the best version of you, and also embrace your strengths as well. Terima diri sendiri seadanya, tapi jangan pernah ingat diri sendiri lebih daripada orang lain. Took me years to understand benda ni, dan sejujurnya aku pun tak tahu if aku dah betul-betul percaya untuk actually care and love myself properly. Tapi itulah sebab aku buat video ni. Everything yang aku cakap kat channel ni umpama diary untuk aku beritahu diri sendiri apa yang aku tahu, and aku rasa macam aku nak share juga dengan orang lain sebab
I can understand how alone it feels like. How much pain yang kita rasa, that silent feeling of hurt sebab kita unable untuk terima diri sendiri. I get that. And I hope korang pun boleh maafkan diri sendiri for the things you've done in the past and accept yourself. Love yourself. Cuma itulah, jangan sayang diri sendiri over sangat macam narcissist. Tai sendiri pun harum. Aku pun macam, the fuck dude? And that's about it. I'll see you guys again, hopefully. Bye. Bum bum but cause if you like the way you look at that much baby, you should go and love yourself. Don't know this, and if you think that I am still holding on to something, you should go and love yourself. Oh yeah, don't know this. Oh, dah habis. Okay, never mind. So, just in case some of you tak tahu benda ni, Love Yourself is about a song about a guy having a narcissistic girlfriend. So, don't love yourself macam lagu Justin Bieber, okay? It's not healthy. It's not good. It's actually a very macam lagu yang macam tak puas hati dengan girlfriend dia lah. Sebab girlfriend dia terlampau sayang diri sendiri to the point that dia tak sayang orang lain. But yeah, that's about it. See you.